भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ओम नमो भगवते गोपीजन वल्लभाय। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ भक्तिर ए नियारा हरिवंश कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। हरिंकर कथा को श्रवण करी जन्म जन्मर पातक को ध्वंस करिवार ये होछि एकमात्र मार्ग। तेणु चलतु प्रथमे से प्रभुंकर नाम कीर्तन रे टिके मजी जिबा, तापर आजिर विषय वस्तु आरंभ करिबा। भज भज रे मनुआ राधा गोविंद भज 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 रे भज रे भज रे मन राधे गोविंद भज 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 रे भज रे भज रे मन राधे गोविंद भज 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 रे भज रे भज रे मन राधे गोविंद भज 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 रे भज रे भज रे मन राधे गोविंद भज। हरि नाम सत्य एठी राम नाम सत्य, हरि नाम सत्य एठी राम नाम सत्य, हरि नाम सत्य एठी राम नाम सत्य, हरि नाम सत्य एठी राम नाम सत्य। भज भज रे भज रे भज रे मन राधे गोविंद भज भज रे भज रे भज रे मन राधे गोविंद भज 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 रे भज रे भज रे मन राधे गोविंद भज भज रे भज रे भज रे मन राधे गोविंद भज। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण गोविंद गोपाल की, बोलिए श्री राधा रानी की। गत अध्याय आम श्रवण करुथिले कंस हाथरू बिजुली कन्या खसी गले, उपरे थाई हसिबा को आरंभ कले। कहले रे कंस राजा, तू मते मारिबा पाई कौन चेष्टा करुचु? तते जे मारिबो सी गोपरे बढ़ुची, तते जे मारिबो सी गोपरे बढ़ुची। आहुरी गोटे कथा कही दे गले बिजुली कन्या, रे कंस, तो शत्रु सेई देवकींकर अष्टम गर्भर संतान, सेई देवकींकर अष्टम गर्भर संतान जाई गोपपुर रे पहुंची सारिछि। वसुदेव तांकु नहीं नंद घरे रखिकी आसीछंती, गोपपुर रे नंद घरे रखिकी आसीछंती। एमिति केते कथा कहीदेले जहाँकि नारायण दास कहउछंती। बिजुली कन्या जेतले कंस राजा को एसबू कहीदेले, कंस राजा विचलित हो गले। कौन करिवे कौन न करिवे किछि चिंता करि पारलेनी। तेणु खड्ग धरी देवकी को हाणिबा पाई जाउछंती। एही समय अक्रूर बाट अगाड़ी देइछंती। हे कंस राजा, आपण कहीं चिंता करुछंती? आमर केते केते असुर माने अछंती, आमे सामान्य बालकटी को मारी परिबानी। तेणु आपण जमा चिंता करंतुनी। कंस राजा अक्रूर को कथा को विश्वास कले एवं चिंता करुछंती, ए देवकी वसुदेव को मु की दंड देबी? ए देवकी वसुदेव आज मो पाई जहाँ सब करिछंती, आज मो सहित विश्वासघातक करिछंती। जो देवकी मोर सुना भौणी देवकी
मो सहित विश्वासघातक करिछि मो मुंड छुई शपथ करितिला अष्टम गर्भर संतान को मते टेकी दब बोली किंतु आज से अष्टम गर्भर संतान मो हाथरू खसीगला केवल यही भौणी भिणेईक पाई आज मो शत्रु गोपरे बढ़ुची तेणु एमानकु मु छाड़िबिनी जेतेबेले खड्ग धरी हाणिबाकु जाउछंती सेतेबेले समस्त देवता माने त्राही त्राही डाकुछंती देवकी चिंता करुछंती मु तो किछि भूल करिनी वसुदेव चिंता करुछंती आमे किछि तो भूल करिनु आमे मुंड छुई शपथ करिथिलु आमर अष्टम गर्भर संतान को तम हाथ में टेकी दबु आउ सही अष्टम गर्भर संतान को तम हाथ में टेकी देइछु कंस राजा जानी नाहांती देवकी वसुदेव जे तांकु प्रभु माया करि देइथिले जेतेबेले प्रभु जन्म नेले सेतेबेले सबु मने थिला वसुदेव देवकींकर सबु मने थिला केमिति पुओ जाई पहुँचला गोपपुर रे सबु किछि मने थिला किंतु जेतेबेले बिजुली कन्या को साथी रे नहीं आसिले बंदी घरे पहुँची गले पुणी माया जाल तांको आखिरे ढांकी ही गला जहा सबु घटना घटी थिला सबु किछि भूली जाइछंती देवकी वसुदेव तेणु चिंता करुछंती जे आमे तो किछि भूल करिनु आमर तो अष्टम गर्भर संतान होछि कन्या तेणु ए कंस राजा काहीकि कहउछंती जे आमे गोपपुर रे छाड़ी के आसीछु बोली तेणु दुई जण कांदुछंती देवकी वसुदेव कांदुछंती एवं चिंता करुछंती जदि आमे भूल करिछु हे दैव जदि तमे प्रकृत रे सत्य ताले जदि आमे भूल करिछु ताले हमकु दंड दियो जदि आमे भूल करिछु हमकु दंड दियो किंतु आमे जदि बिना कारण रे बिना दोष रे जदि दंडित हबु ताले ए सबुर साक्षी तबे थिबो ए सबुर साक्षी तमे ही थिबो प्रभु केवल तबे ही थिबो आउ गोटे कथा कहउछंती वसुदेव देवकी कथा होउछंती कुंतश्रवा वीरश्रवा दी जण राजा थिले दी भाई कुंतश्रवा एवं वीरश्रवा कुंतश्रवांकर 100 पुओ वीरश्रवांकर 5टी पुओ एमिति कौन कहउछंती परीक्षित महाराजा पचारुछंती सुकमनी कहउछंती सुन माँ देवकी कौन कहउछंती वसुदेव को सुन ए परीक्षा सुक कहंती वचन अनुभव नामे सत्य जुग कथा सुन कुंतश्रवा वीरश्रवा दुए राज कले वीरश्रवा भाई जाई बनरे रहिले राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद जय कुंतश्रवा वीरश्रवा दुई जण राजा थिले कुंतश्रवा टिके अधिक चालाक थिले तेणु सान भाई वीरश्रवा को जंगल को पठेई देले जंगल भितरे बिचरा वीरश्रवा 5टी पुओं को नहीं दुख कष्टे दिन काटुथिले किंतु एपटे कुंतश्रवा तांकर 100 पुत्र को नहीं खुशी रे रहुथिले समस्त देश को जय करी कुंतश्रवा सबु राजा मान को निज अधीन रे करिदेले तेणु समस्त राजा माने कुंतश्रवांक पाखरे खटु थांती एपटे वीरश्रवा 5टी पुओ को नहीं तांकर पुत्र पत्नी संसार किछि दिन परे वीरश्रवांकर अकाल वियोग हैला जेतेबेले वीरश्रवा चली गले सेतेबेले कुंतश्रवा आनंदित हो गले जाहु मोर गोटे ग्रह चलीगला काल चलीगला तेणु वीरश्रवांकर पत्नी 5टी पुओ को नहीं दुख कष्टे दिन काटु थांती अरण्य थाई सेवा करे चक्रधर गोविंद को सेवा करू थांती 5 वीर एमंत समय से मृगया काल रे
କମାଇଲେ ପୁଣି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ। রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ। ତେଣୁ ବୀରଶ୍ରବାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରମାନେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କର ଆଉ ଆନ ଗତି କିଛି ନାହିଁ। ବୀରଶ୍ରବାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ 5 ପୁତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ସେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସେବା କରନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ, କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସଦାସର୍ବଦା ତୁଣ୍ଡରେ ଭଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ 5 ଭାଇ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଶିକାର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୃଗ ଶିକାର କଲେ, ନା ଅଛି ଛନ୍ଦ ନା ଅଛି କପଟ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 100 ଭାଇମାନେ ରହିଲେ, ଆମ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ 100 ଭାଇ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ଏ ମୃଗକୁ ଶିକାର କରି ଆମେ ନିଜେ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି, ତେଣୁ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ତେଣୁ 5 ଭାଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ମୃଗକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜଉଆସକୁ ଯିବା, ରାଜଉଆସରେ ଆମ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ଆମ ବଡ଼ ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେବା। ତେଣୁ ସେଇ ମୃଗକୁ ଧରି 5 ଭାଇ ଯାକ ଚାଲିଲେ। ହେମନ୍ତ ସମୟେ ସେହି ମୃଗୟା କାଳରେ ମୃଗେ କମାଇଲେ ପୁଣି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ। ବୀରଶ୍ରବାର 5ଟି ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ, ଯୋଗ ଭୟ ଧନ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ପୁତଶ୍ରବା ନାମ। রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ। ତେଣୁ 5 ଭାଇ ଯାକ ରାଜ ଉଆସ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ବଚନରେ ଗଣ୍ଡା ଘେନି ଗଲେ, କୁନ୍ତଶ୍ରବା ରାଜାଙ୍କର ଅଗ୍ରେ ନେଇ ଦେଲେ। ଗଣ୍ଡା ଦେଖି କୁନ୍ତଶ୍ରବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଣ, କହେ ରାଜା ବିଶ୍ୱାସ ଏ ପୁତ୍ର କୁରାଇଣ। রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ। বহু দিন পরে যেତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇର ପୁତ୍ରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃଗ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୃଗ ଶିକାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ବଡ଼ ବାପାକୁ ଖୁଆଇବେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ, ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। କୁନ୍ତଶ୍ରବା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ମୋର କଣ୍ଟକମାନେ ଆସିଗଲେ, ଯେ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଏମାନେ ସିନା ରହିଲେ ମୋ ପାଖରୁ ଭାଗ ନେବେ, ଏମାନେ ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଗ କିଏ ନେବ? ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଦରକାର। ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଦେଲେ, ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବେ, ତୁମ ଅନ୍ନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ 5 ଭାଇକି ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଦେବ, ସେଇ ଅନ୍ନ ଭିତରେ ବିଷ ଭରିଦେବ, ସେଇ ଅନ୍ନ ଭିତରେ ବିଷ ଭରିଦେବ। ତେଣୁ ବିଷ ଖାଇ ସେମାନେ ଏଇଠି ଯେମିତି ମରିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କର କୁମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଶୁଣିଲେ, ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଏମାନେ ନ ମରିବେ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରୁ ଭାଗ ନେବେ, ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଭାଗ ନେବେ। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପିତାଙ୍କ କଥାକୁ ରଖିଲେ, ପିତାଙ୍କ କଥାକୁ ରାଜି ହେଇ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇଦେବା। ଗଣ୍ଡା ଦେଖି କୁନ୍ତଶ୍ରବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଣ, କହେ ରାଜା ବିଶ୍ୱାସ ଏ ପୁତ୍ର କୁରାଇଣ।
ବାବୁଏ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଘେନି ସଙ୍ଗରେ ଭୁଞ୍ଜିବ। ଏହା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କୁନ୍ତ ଶ୍ରବା ଦେବ। রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ବୀରଶ୍ରବାଙ୍କର 5ଟି ପୁଅମାନେ 5 ଜଣ ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଆମ ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଆମ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖା ଦେଇଛୁ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ବହୁତ ଅତୀବ ସ୍ନେହ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର। କୁନ୍ତ ଶ୍ରବାଙ୍କର 100 ପୁଅ ଏବଂ ବୀରଶ୍ରବାଙ୍କର 5ଟି ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ନ ବାଢ଼ିଦେଲେ। ବୀରଶ୍ରବାଙ୍କର 5ଟି ପୁତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ବାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ଅନ୍ନରେ ବିଷ ଭରିଦେଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ନକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଣ ଜଣ କରି 5ଟି ପୁଅ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଏହା ଦେଖି କୁନ୍ତଶ୍ରବା ଠୋ ଠୋ ହେଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର ମୋ କଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା। ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ କେହି ଭାଗ ନେବାକୁ ରହିବେନି, ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ କେହି ଭାଗ ନେବାକୁ ରହିବେନି। ତେଣୁ ସେ 5 ଜଣକୁ ନେଇ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ନେଇ କ'ଣ କଲେ? ଭୁଞ୍ଜୁ ଭୁଞ୍ଜୁ ଯେତେବେଳେ ମଲେ ସେ ନନ୍ଦନ, ତାକୁ ମେଲିଲେ ନେଇ ସମୁଦ୍ରେ ବନ। রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ଧରୁଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ଧରି ଧରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯିଏ କପଟ କରି ବିଷ ଦେଲା ତା ବଂଶ ନାଶ ହେଇଗଲା। କୁନ୍ତଶ୍ରବାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ସେଇ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ମରିଗଲେ। ତେଣୁ କୁନ୍ତଶ୍ରବାର ବଂଶ ନାଶ ହେଇଗଲା। ପାପ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। କୁନ୍ତଶ୍ରବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, 100 ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲେ, ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଏକା ଏକା ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ କୁନ୍ତଶ୍ରବା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଦେଲି, କି ପାପ କରିଦେଲି, ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଦେଲି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲେ ଏହା ହିଁ ହୁଏ। ଦେବକୀ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଥାଉ, କଂସ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିକୁ ତ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ତଥାପି କାହିଁକି କଂସ ରାଜା ଆମ ଉପରେ ଏତେ କ୍ରୋଧ କରୁଛି? ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଯେଉଁ ଲୋକ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକେଇବା। ତେଣୁ କୁନ୍ତଶ୍ରବା ରାଜା କପଟ କରି ନିଜେ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ପରକୁ ଖାଲରେ ପକେଇଲା, ପରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ନିଜେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ନିଜେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତା ବଂଶ ନାଶ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଲା କୁନ୍ତଶ୍ରବା? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦବ, କପଟ ଚାତୁରୀ କଥା କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବ, ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ଖାଲି ଏ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ଜନ୍ମ 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 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବଂଶ ହିଁ ନାଶ ହବ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେବକୀ? ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ଯାହାଙ୍କୁ ଧର୍ମଇ ଛାଡ଼ିଲା, ପାପ ଚିନ୍ତା ଯୋଗେ ତାର ବଂଶ ନାଶ ଗଲା। যে পাপ চিতই সেই এ গতি লভই,
রে কপট করই সে হেমন্ত উই রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ। দেবকী কହୁଛନ୍ତି हे कंस राजा मने मने चिंता करुछंती वसुदेव को कहउछंती देवकी कहले मोर भाई होउछि कंस मु शपथ करिथिली मु भाईर मुंड को छुई शपथ करिथिली भाई जिते गर्भ मो पेटरू उपजिबे गोटिए गोटिए करी संतान को मु तमरी हाथ रे टेकी देबी काहे कि जानिछ ना तमे बंची थिले तमे सिना बंची थिले मोर पुण्य हबो मु शपथ करिथिली आ मो शपथ को मु रक्षा करिछि 6टी पुत्र देदेली गोटे कन्या संतान को देदेली तथापि ए कंस राजा मते बंदी घरे रखिछि तथापि आड़ी मते बंदी घरे रखिछि मु जदि किछि कपट करिछि मु जदि किछि अविश्वास करिछि का विश्वास रे विष देइछि ताले हे प्रभु दैव तमे ही रक्षा करो तमे ही रक्षा करो तमे ही मो कथा बुझीब आउ जदि कंस राजा जदि आम प्रति अविचार करुथाए 6टा पुओ को नहीं सारिला परे पुणी जितेबाला बंदी घरे आमको रखी सारी तेणु जो कपट करिछि मु ताको अभिशाप दउछि से कुंतश्रवा राजा परि हो से कुंतश्रवा राजा परि हो से कुंतश्रवा राजा परि हो देवकी अभिशाप देदेले कुंतश्रवा राजा परि हेई जातु तेणु ए देवकी हेमंत अभिशाप देला कुंतश्रवा प्राय निशे होइबु बोइला या बोली देवकी जे बहु स्तव करे आए प्राणी माने तुम्हें बोलो हरे हरे हरि नाम उच्चारिले पाप जाए नाश हरि नाम सुमरई नारायण दास हरि नाम सुमरई नारायण दास हरि नाम सुमरई नारायण दास हरि नाम सुमरई नारायण दास। तेणु देवकी कंस राजा को अभिशाप देदेले से बंदी घरे 2 जण वसुदेव देवकी पुणी आखिरु लोतक झरौछंती पिलामानक कथा को मने पकाउछंती 6टा पुत्र चलीगले तापरे कौन है जानिबा किंतु आज तो समय हो जाइछि आज कार्यक्रम को एटी विराम दबा जीवा पूर्वरु टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करिबा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद